ବାକ୍ୟରେ ଆଗେଇ ନେବେ। ଶୁଭୁନି। ଭାଇ ମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଖୋଲିବା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ଆମେ ପଢିବା 19 ଏବଂ 20 ପଦ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ଏବଂ 20 ପଦ ଜଣେ କିଏ ପଢିଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଯାହା ଦର୍ଶନ କଲ, ଯାହା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଅଛି ଓ ଏହା ପରେ ଘଟିବ, ସେଇ ସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କର। ଆମ୍ଭର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଯେଉଁ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖିଲ, ସେଥିର ସପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପର ନିଗୁଡ଼ତ୍ୱ ଏହି ସେହି ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର, ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତଗଣ, ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ, ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। 19 ପଦ ରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ସେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଆମେ 13 ପଦରୁ 18 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଯୋହନ ପାତ୍ମଦୀପରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଠି ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେ ଦର୍ଶନରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସଦୃଶ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ରୂପକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱର କଣ କହିଲେ 19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅତେ ଯାହା ଯାହା ଦର୍ଶନ କଲ, ଯାହା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଅଛି ଓ ଏହା ପରେ ଘଟିବ, ଏହି ସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କର। ତେବେ ଯୋହନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଉଟଲାଇନ ଦିଆଗଲା ଯେ ସେ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବେ ସେ ପୁସ୍ତକରେ କଣ କଣ ସବୁ ଲେଖିବେ। ମୂଳତଃ 3ଟି ବିଷୟକୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ 3ଟି ବିଷୟକୁ ଆଉ ସେ ଲେଖିବେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହଉଛି ଯେ ଯାହା ଯାହା ଦର୍ଶନ କଲ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯାହା ଦର୍ଶନ କଲେ ତାକୁ ସେ ଲେଖିବେ। ଆମେ ଅଲରେଡି ଆମେ ଦେଖି ସାରିଲୁ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ ସେ କଣ ସବୁ ଦେଖିଲେ ସେ ନାଇଁ କି ସେ ଦେଖିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମହିମାନ୍ବିତ ରୂପକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯାହା ଦର୍ଶନ କଲେ ତାକୁ ସେ ଲେଖିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ହଉଛି ଯାହା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଅଛି। ଯୋହନଙ୍କ ସମୟରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଛି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ ଲେଖିବେ। ସେଇଟା ହଉଛି 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ 3 ଅଧ୍ୟାୟ। 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ କାହିଁକି ନା ସେ ଅଲରେଡି ଆଉ ଏଠି କହିସାରିଛନ୍ତି 11 ପଦରେ 1-11 ପଦରେ ତୁମ୍ଭେ ଯାହା ଦର୍ଶନ କରୁଅଛ ତାହା ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ସପ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଫିସସ, ସ୍ମୁର୍ଣ୍ଣା, ପର୍ଗମ, ଥୁଆତିରା, ସାର୍ଦି, ଫିଲାଦେଲଫିଆ ଓ ଲାଉଦିକିଆ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କର। ତେବେ ଯୋହନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ସେ ଯାହା ଯାହା ଦର୍ଶନ କଲେ ତାହା ଲେଖିବେ। ପୁଣି ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ ସପ୍ତମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଲେଖିବେ, ଏଇ ସପ୍ତମଣ୍ଡଳୀରେ କଣ କଣ ଘଟୁଛି ତାକୁ ସେ ଲେଖିବେ। ମଣ୍ଡଳୀର ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଲେଖିବେ, ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଉ ସେ କଥାକୁ ସେ ଲେଖିବେ। ସେଟା ହଉଛି 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ 3 ଅଧ୍ୟାୟ। ସେଇଠି ସପ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ପୁଣି ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ ସେ ଲେଖିବେ ଓ ଏହା ପରେ କଣ ଘଟିବ। ଓ ଏହା ପରେ କଣ ଘଟିବ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ପରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଛି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଛି ସେଇ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ଆଉ କଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ସେ ଲେଖିବେ। ତାମାନେ 1 ଅଧ୍ୟାୟ, 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଅଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟୁଅଛି ସେଇଟାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ଏବଂ 4 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 22 ଅଧ୍ୟାୟ କଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟି ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଘଟିବ ନା ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସରିବ, ସେଇ ଘଟଣା ପରେ ଆଉ ଏସବୁ ଘଟିବ। ତାକୁ ଆମେ ପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ କେମିତି ସେଗୁଡାକ ହବ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ କୁହାଗଲା, ଏଇ 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀକୁ 20 ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଯେଉଁ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖିଲ
ସେଥିର ସପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପର ନିଗୁଡ ତତ୍ଵ ଏହି ଓକେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପ କଣ ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତଗଣ ଆଉ ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଫିସି ସ୍ମରଣା ଥିଆଥିରା ପର୍ଗମ ୟା ଓକେ ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୂତ ଶବ୍ଦଟା ଆସିଲା এইটি ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲୁ ଯେ এই ପତ୍ରଟା କାହାକୁ ଲେଖା ଯାଉଛି ଓକେ ଆଉ এই ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପଟା କିଏ ସେ ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାମାନେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଏଠି ଯେ ସେ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଏ ଯୋଉ ପତ୍ର ଲେଖିବେ ଏ ଦୂତ ପୁଣି କି ପ୍ରକାଶିତ 1 2 3 କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପୁଣି ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେତେ ଅଛି ଆଉ 17 ନାହିଁ ବେଶୀ ହବନି କି 22ଟା ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଯୋଉ 3 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏଇଠି ଯୋଉ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ଦୂତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉ 19ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ସେ 19ଟା ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ 50 ଥର এই ଦୂତ ଶବ୍ଦଟା ଆସୁଛି ପ୍ରାୟ 50 ଥର ଦୂତ ଶବ୍ଦଟା ଆସୁଛି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ 50 ଥର ଦୂତ ଶବ୍ଦଟା ଆସୁଛି ସେଇ 50 ଥର ଯାକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଓକେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେଇ ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦ ଏଙ୍ଗେଲୋସ୍ ଓକେ ଏଙ୍ଗେଲୋସ୍ ଶବ୍ଦ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଯୋଉ ଏଙ୍ଗେଲୋସ୍ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଏଞ୍ଜେଲ ବୋଲିକି ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଇଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଦୂତ ବୋଲିକି ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି বা বার্তা বাহক ବୋଲିକି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ମେସେଞ୍ଜର ଶବ୍ଦରୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା ତାହେଲେ ବାର୍ତ୍ତା ବାହକ ହବ ଦୂତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାର୍ତ୍ତା ବାହକ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ 50 ଥର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏଙ୍ଗେଲୋସ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାହା କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଦୂତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବୋଲି ଅନେକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଅନେକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ବାର୍ତ୍ତା ବାହକ ହେଇଥିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି କୋଉମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ମଲାଖି 2:7 କିଏ ପଢିବେ ମଲାଖି 2:7 ପଦ ପୁରାତନ ନିୟମର ଶେଷ ବହି 2:7 ପଦ କାରଣ ଯାଜକର ଓଷ୍ଠାଧାର ଜ୍ଞାନ ରକ୍ଷା କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ଓ ତାହାର ମୁଖରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ କାରଣ ସେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଆମେନ କାହାକୁ ଏଇଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଗଲା ଏଠି ମଲାଖି ପୁସ୍ତକରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ 2:7 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାଜକର ଯାଜକ ଠିକ ଯାଜକକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯାଜକର ଓଷ୍ଠାଧର ଜ୍ଞାନ ରକ୍ଷା କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ କାହିଁକି ନା ତାହାର ମୁଖରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯାଜକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଜ୍ଞାନକୁ ସେମାନେ ଶୁଣିବା ଦରକାର ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ତେଣୁକରି ଯାଜକ ମାନେ ନିଜର ଓଷ୍ଠାଧରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଜ୍ଞାନର ସହିତ କାହିଁକି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇ ଓଷ୍ଠାଧରରୁ ବାହାରେ କାହିଁକି ଏତେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ନା ସେମାନେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଦେ ଆର୍ ଦ ମେସେଞ୍ଜର ଅଫ୍ ଗଡ୍ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଓକେ ତେବେ ଯଦି ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ତର୍ଜମାକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଦୂତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ହୁଏତ କୌଣସି ଯାଜକ ବା ଏଇ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ବା ବିଶପକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୋଉ ପାଳକ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂତ ବୋଲିକି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଏମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ୟାର ପୁଣି ତୃତୀୟ ଆଉ ତର୍ଜମା ଅଛି ଓକେ ତୃତୀୟ ତର୍ଜମାଟା କଣ ନା ବାଇବେଲରେ ବିଶେଷ କରି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୂତ ଅଛନ୍ତି
प्रभु समस्त निमंते दूत को से नियुक्त करिसेंती आमान रक्षा करिया पई आमान को जगी रखिया पई आउ दूत सब को से नियुक्त करिसेंती जेमती दानिएल 12 रो एक पद के पढ़िबे दानिएल 12 रो एक पद पाइले से समय रे तुंभ लोकंकर संतान गणर साहाय्यकारी मिखाएल महान अधिपति ठिया हेबे और मनुष्य गोष्ठीर स्थिति काल ठारू से समय पर्यंत जो प्रकार संकटर काल केबे होई नाही एपरी संकटर काल उपस्थित हेबो और तुंभ गोष्ठी जे प्रत्येकर नाम पुस्तक रे लिखित होई अछि से माने प्रत्येक से समय उद्धार पाइबे आमेन आमेन तबे एठी तुम्भ लोकंक संतान गणर साहाय्यकारी मिखाएल मिखाएल से महान अधिपति दूत मानकर आर्क एंजेल बोली कि ताको कहा जाउची ओके आउ मिखाएल इस्राएल संतान मानकर साहाय्य निमंते तांकु नियुक्त करा जायछि ओके 10 अध्याय रो 21 पद आमन पढिबो दानिएल 10 रो 21 पद मात्र सत्य ग्रंथ रे जहा लिखित अछि ताहा आम्भे तुंभकु जणाइबु एमानंक प्रतिकूल रे आम्भर साहाय्य करिबा पई तुंभ मानकर अधिपति मिखाएल छडा आ केही नाही ओके आमेन एठी कहा जाउची जे आम्भर साहाय्य करिबा पई के अछंती तुम्भ मानकर अधिपति मिखाएल तुम्भ मानकर माने इस्राएल रो ओके अधिपति मिखाएल से अधिपति मिखाएल इस्राएल रो साहाय्यकारी दूत भाव रे सदा प्रभु तांकु नियुक्त करिसंती जदि आमाने जदि नूतन नियम को आसीबा प्रेरित 12 रो 12 रो 15 पद प्रेरित 12 रो 15 पद सेमाने ताको कहिले तू बायाणी किंतु से ताहा सत्य बोली दृढ़ रूपे कहिबाकू लागिला सेमाने कहिले ए तांकर दूत ओके ए घटनाटा होय तो आपण मानकर मने पडुथबो जे पितर कारागारे अछंती जेल रे अछंती मंडली प्रार्थना करछंती जे प्रभु पितरंकु तुमे रिलीज करो मुक्त करो नै कि आउ प्रभु तुमक प्रार्थना सुनी पितरंकु रिलीज करिसंती आउ से आसी कि कबाट रे नॉक करूछंती बार बार ठक ठक करूछंती आउ जने चाकराणी से कौन होचे ना गला एवं कबाट खोलिला आउ जिमती कबाट खोलिचे पितरंकु देखिकी दौड़ी की पळै गला से कबाट बंद करके दौड़ी पळै कि कहूची जे पितर आछंती लोक माने विश्वास करूना हंते से माने कहले तू गोटे बायानीटा पितर केमती आसीबो ना से तो जेल रे अछि नै कि देखंतु प्रार्थना हेछि पितरंक निमंते से माने प्रार्थना करिसंती पितरंक पई किंतु से मानकर विश्वास नाही जे प्रभु से मानकर प्रार्थना रो उत्तर देबे आउ से माने साकू कहले जे तू बायानीटा पितर केमती आसीबो तू तांकर दूत को देखिथिबो पितरंकर दूत को तू देखिथिबो ओके तो एठी एई शब्द रे मध्य आमे देखुछु ता माने आम समस्तक निमंते सदाप्रभु परमेश्वर दूत मानंकु से नियुक्त करिसंती जेमति कि पितरंकर मध्य गोटे दूत अछि बोली कि मंडली जानिथिला आमे जदि आसीबा माथ्यू 18 रो 10 पद जीसु कोन कहउछन माथ्यू 18 रो 10 पद सावधान एही क्षुद्र मानक मध्यरु जणको ही तुच्छ ज्ञान कर नाही कारण मु तुमनको सत्य कहूछि स्वर्ग रे सेमानकर दूत माने सर्वदा मोहर स्वर्गस्थ पितांक मुख दर्शन करंती स्वर्ग रे सेमानकर दूत माने को मानकर दूत माने क्षुद्र मानकर दूत माने छोट छोट पिला माननकु प्रभु यीशु देखिले जे ए छोट पिला परि तुमे न हेले तुमे स्वर्ग राज्य को जाई परिबो नाही तबे एठी से कहिले सावधान ए क्षुद्र मानक मध्यरु जणकु ही तुच्छ ज्ञान कर नाही काहे कि ना ए क्षुद्र ए छोट छोट पिला माने हेले मध्य से मानकर दूत स्वर्ग रे अछंती से मानक पई दूत माने नियुक्त हेइचंती के कहउचंती यीशु कहउचंती कथा ओके
जदि एई तर्जमा को जदि आमे नेबा आ एठी के जदि आमे लागू करिबा जे ए जो मंडली रो दूतगण होउछंती स्वर्गीय दूत माने एठी समस्या रहिछि जदियो ए सब पद पर्व गुडा करे लेखा अछि जे आमानकर मध्य आ जणे जणे दूत अछंती किंतु एई पत्रटी सेई दूत मानक निकट को लेखा जाई नाही काहे कि ना ए जो 2 अध्याय रे आमे आसीबा एफिसी मंडली रो दूत निकट को लेख नै कि स्मरणा मंडली रो दूत निकट को लेख तबे एई दूत मानकर कोनोसी मंडली तो नाही तबे से मानकु काहे लेखा से माने स्वर्गीय दूत माने से मानकर मंडली बा कोठु आसीबो तेणु एई वाक्य प्रकाशित वाक्य स्वर्गीय दूत मानकु एड्रेस करी करी लेखा जाई नाही लेखा जाईची जे एई वाक्य जो माने एफिसी मंडली रे अछंती से मानक से मंडली पई ही पारे बा मंडली रे दूत होउछंती से मंडली रे पालक ही पार ओके तबे आमाने एई समय रे आमाने सेफली आमाने कहि परिबा जे सब माने सप्त मंडली रो दूतगण होउछंती स्वर्गीय दूत माने नुहंती किंतु सप्त मंडली रो पालक बा बिशप माने हे पारंते से मानकर नेता माननकु कुहा जाउची से माननकु आउ एइटा लेखा गला तबे एक अध्याय मानकर सरी जाईची त माने प्रकाशित वाक्य को जो माने तीन भाग कलु माने प्रथम भाग एठी सरी गला जे तुम्बे जहा जहा दर्शन कल ओके जोहन जहा जहा दर्शन कले एक अध्याय रे सरी जाउची तापरे पुणी तांको कुहा जाउची द्वितीय भाग को सेटा कोन ना जहा जहा वर्तमान घटु अछि आ ये वर्तमान जो घटु अछि सेटा मंडली रे घटु अछि कारण एटा होची मंडली जुग ओके पेंटिकस्ट दिन ठारू प्रभु यीशु चारि गला परे से जो मंडली स्थापन कले पेंटिकस्ट दिन रे ता पर ठारू आजि पर्यंत याकू मंडली जुग बोली कुहा जाउछि पवित्र आत्मांकर जुग बोली कुहा जाउछि आ ए मंडली जुग रे जहा जहा घटु अछि आ ताकू प्रभु यीशु जोहन को कहले जे तुमे ए मंडली विषय को सेई मंडली को तुमे लेख सेई मंडली को लेख आ ए मानकर असल चेहरा तुमे देखै दियो ओके तबे ता पूर्वरु आमाने ए जो पत्र गुडी को आमाने पाठ करिबा 2 एवं 3 अध्याय रे 7टी पत्र 7टी मंडली को दिया जाईछि यार पुनी आमाने इंटरप्रिटेशन ता आमाने केमती आमाने करिबा ताकू मध्य टिके चिंता करिबा आमाने प्रथम विषय होछि आमाने कि भली आमाने इंटरप्रिटेशन करिबा ना जोहनंकर समय रे एई मंडली गुडी को हिला ओके एजा होछि वास्तव मंडली एशिया माइनर रे वर्तमान जो तुर्की देश अछि से तुर्की देश रे ए स्थान गुडी को रहिछि वर्तमान मंडली आउ नाही से स्थान रे एंटायर एरिया वर्तमान इस्लामिक माने इस्लामिक धर्म से ग्रहण करिसंती मुस्लिम कंट्री ही जाइसंती से माने कोनसी आउ चर्च गुडी को नाही जो स्थान मानकर कथा हमें देखुछु से स्थान रे आ मंडली वर्तमान नाही किंतु जोहनक समय रे से मंडली गुडी को थिला तबे से मंडली रो अविकल अवस्था को भित्ति करी आउ एई पत्रटी लेखा जाइछि पुणी द्वितीय विषय होची हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन ओके हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन होची से जे जोहनक समय रे ए मंडली गुडी को थिला आउ जोहन सेई मंडली को लेखिथिले तेणु वर्तमान ताकू आम लागू कर वी कैन नॉट अप्लाई दोस थिंग कारण सेटा सरी जाइछि जे से माने थिले वर्तमान नाहांती किंतु से मानक निमंते ए पत्र गुडी को लेखा जाइथिला तेणु आकु आमाने अप्लाई करि परिबा नाही एटा होची ऐतिहासिक तर्जमा हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन द्वितीय इंटरप्रिटेशन लोक माने करंती ताकू डायनामिक इंटरप्रिटेशन बोली कहउछन्ती ए डायनामिक इंटरप्रिटेशन ता कोन ना ए तर्जमा रे कुहा जाउछि जे जदियो जोहन तांकरी समय रो मंडली को लेखिथिले
किंतु जो समस्या गुड़ी को जो इश्यू गुड़ाक जोहन डील करिसंती मंडली मानक मध्यरे जो समस्या थिबार जोहन टिप्पणी करिसंती सेई समस्या गुड़िक आजिर मंडली रे मध्य देखिबा को मिलुचे नहीं से गुड़िक देखिबा को मिलुची जेमती प्रभु जीशु कहले जे तुम्हे आपण आद्य प्रेम परित्याग करिअछ एफिसी मंडली को कहले आमर मंडली कौन से भली समस्या नहीं कि निश्चित भाव में अच्छी अनेक आरंभ जमी प्रभु को प्रेम करुले बर्तमान शिथिलता से जीवन रे आसी पुणी स्मरणा मंडली रे मध्य स्मरणा मंडली को कौन से अनुयोग करा जाय नहीं भर्सना दिया जाए नहीं केवल एनकरेज करा जायछि तबे आ अन्य मंडली गुड़िक अच्छी जे ये जो 7टी मंडली रु 2टी मंडली को छाड़ीदेले 5टी मंडली जाक को प्रभु अनुयोग करिसंती आ सेमानकु भर्सना करिसंती केवल 2टी मंडली को करनांते सेरा होचे स्मरणा मंडली आ फिलाडेल्फिया मंडली ए स्मरणा मंडली एवं फिलाडेल्फिया मंडली को छाड़ी देले बाकी सबु मंडली मानकु प्रभु अनुयोग अभियोग एवं भर्सना मध्य से करिसंती तबे से मंडली जो इश्यू गुड़ाक थिला जोहन ताकू लेखिबा समय रे आमे जतले सेई पत्र पढुछु आजी मध्य आमानकर मंडली रे सेई समस्या सेई इश्यू गुड़िक आमाने पाउछु तेणु सेई पत्र गुड़िक आजी मध्य आमानकर मंडली निमंते रेलेवेंट अटे तृतीय इंटरप्रिटेशन होउछि इट इज प्रोफेटिक इंटरप्रिटेशन भविष्य विषय रे देखि जे ए 7टी मंडली को विभिन्न जुग रे ताकू विभाग करा जायछि पेंटिकस्ट दिन ठारू आज पर्यंत भिन्न भिन्न पर्याय 7टी पर्याय करा जायछि आउ प्रत्येकटा मंडली सेई पीरियड को बुझौछि जेमति एफएसी मंडली होछि प्रथम शताब्दी मंडली जो मंडली की पेंटिकस्ट दिन ठारू आरंभ हैला तबे एफएसी मंडली होछि से प्रथम शताब्दी मंडली को बुझौछि तुणे भिन्न भिन्न पर्याय रे भिन्न भिन्न मंडली गुड़ाक आसुछि सेमानकर इश्यू को जदि आमने देखिबा समस्या को जदि आमने चिंता करिबा पृष्ठभूमि को जदि आमने चिंता करिबा ताले आमने मंडली इतिहास को आमने टिके रेफर करिबा जैसे मंडली इतिहास रे आउ की प्रकार घटना सब घटुतिला एवं जो मंडली रे प्रभु लेखुचंती से मंडली रे मध्य सिमिलर सिचुएशन गुड़ाक थिबार आमने अनुमान करिबा तबे जदि ए इंटरप्रिटेशन को जदि आमने नेबा ताहले एफिसी मंडली होची से प्रथम मंडली आद्य मंडली एवं लाउदकिया मंडली होची अंतिम मंडली माने प्रभु जीशुंकर आगमन पूर्वर मंडली होची लाउदकिया मंडली जदि कहया पई जिबा ताहले वर्तमान आम्भे माने से लाउदकिया मंडली रो समय रे अछु ईषद उष्ण अवस्था रे आमे उष्ण न हो कि शीतल मध्य से प्रकार अवस्था रे आमे प्रभु को निमंते उद्योगी बोली भाबुछु किंतु जागतिक क्षेत्र रे मध्य उद्योगिया आमानकर रहिछि आमे दीटा डंगा रे आमे पाद देइछु जागतिकता अछि एवं आत्मिकता मध्य रहिछि आमे गिरजा उपासना करूछु एवं संसार विषय मध्य आमे करिछु तो एटा होछि से अंतिम मंडली रो समय लाउदकिया रो समय चतुर्थ इंटरप्रिटेशन होछि फ्यूचरिस्टिक भविष्य जे ए तर्जमा अनुसार जदि आमे देखिबा जे वर्तमान जेहेतु ए सप्तमंडली आउ नाहांती आशा करा जाउछि जे प्रभु जीशुंकर आगमन पूर्वरु से स्थान मानकरे रिवाइवल हबो एवं मंडली ठिया हबो मंडली ठिया हबो हेई पारे मंडली होय तो छिड़ा हेई पारे से स्थान मानकरे किंतु आमे जानि ना केते दूर तार सत्यता अछि सेटा किंतु आजि मध्य अनेक विश्वास करंती जे अंतिम दिन मानकरे ए 7टी मंडली देखा जिवो किंतु प्रश्न होउछि जदि मंडली जदि ए पर्यंत से स्थान रे नाही तबे तार आमे तर्जमा पणी आमे केमति करबा केमति आमे अप्लाई करबा आमानकर जीवन नै कि सेरा होछि क्वेश्चन मार्क रहउछि सेठी तापरे आमे पुणी देखु आमे
जे एई सप्त मंडली रे जदि आपण माने को प्रकार तर्जमा ग्रहण करिवे मु जानि नै किंतु मोर हिसाब रे आउ जदि ग्रहण करिया पई मु चाहिबी सेटा हबो जे डायनामिक दुई एवं तीन दुई एवं तीन डायनामिक इंटरप्रिटेशन आ प्रोफेटिक इंटरप्रिटेशन काहे मु कहूची ना डायनामिक इंटरप्रिटेशन टा होउची जे जोहन सेई समय रो मंडली को लेखिले किंतु सेई समय रो मंडली आज मध्य आमर मंडली को रिप्रेजेंट करूची सेई समय मंडली रे जो सब समस्या गुडी थिला आमर मंडली मानकरे मध्य सेई सब समस्या देखा जाउची तेनु ईश्वरंकर वाक्य सेई समय मानकरे जोहनंक समय रे जो भली शक्तिशाली भाव रे कार्य करूथिला कथा कहूथिला आज मध्य से ईश्वरंकर वाक्य आमर मंडली को मध्य कथा द्वितीय इट इज प्रोफेटिक इन नेचर जेतु ताकू इतिहास को जदि आमने भिन्न भिन्न पर्याय को जदि आमने करिबा ताहेले आमने कहि परिबा जे हां जे प्रभु यीशुंकर ए पत्र आद्य मंडली रे प्रथम शताब्दी रे जो भली भाव रे रिलेवेंट थिला मध्य युग रे मध्य से भली रिलेवेंट थिला पुणी वर्तमान ए अंतिम दिन मानक ईश्वर वाक्य रेलेवेंट अच्छे यही वाक्य को से माने से समय पढ़ुले मध्य जुगरे लोक माने पढ़ुले वर्तमान आम पढ़ुचु आम आउ से वाक्यर एप्लिकेशन से समय मत जमती थिला आज से भली अच्छे से भली अच्छे तबे प्रश्न आसीबो जे भाई म्यूट ही जाइतिला ओके जोहनंक समय रे शह शह मंडली गढ़ी उठितिला प्रेरित पाउलो ही केते गोटी मंडली करथिले नै जेरूशलेम रे गोटी मंडली थिला आंतियोखिया रे मंडली थिला गालाती रे थिला करंतिया रे थिला थेसलोनिके रे थिला फिलिप रे थिला नै कि तबे एई मंडली विषय रे तेठी कोठी आमने पाउनु एठी नै जे जो मंडली गुडा को जेरूशलेम रे आरंभ हेतिला बा आंतियोखिया मंडली रे हाँ थिला गालातियो फिलिपियो थेसलोनिकियो करंतियो ए मंडली गुडा को काहे की प्रभु बाछिले नाही ना ए सातोटी मंडली से मानक अपेक्षा भल मंडली थिला सेथि पय प्रभु बाछिले नै कि चिंतार विषय प्रश्न होय त आसुथिबो जे काहे की प्रभु से मंडली माननकु आउ से चिठी लेखिले नाही किंतु खास करी कि ए सात गोटी मंडली को से काहे की आउ से लेखिले से हेई पारे जोहन को प्रभु जतले कहिले ए सात गोटी मंडली को ए सात गोटी मंडली आउ जगतर माने आरंभ प्रथम शताब्दी रु ए पर्यंत जेते मंडली अछंती से मंडली रो प्रतिनिधित्व करूची सेति पई जतले आमने गोटे गोटे करी आमने मंडली को आमने अध्ययन करिबा आउ सेते बेले आमने बुझी परिबा जे से मंडली रे जो समस्या थिला जो समस्या को आउ प्रभु यीशु कहिले जे एइटा तुमर भूल अछि तुमे एइठी पड़ी जाइछ तुमर एइठी तुमर प्रेमर अभाव अछि तुमे शिथिल हे जाइछ बा कंप्रोमाइज करिछ नै कि ए गुडा को जतले प्रभु यीशु कहउछंती आ सेते बेले आम माने मध्य बुझी परिबा जे ए कथा तो आमर मंडली रे मध्य अछि द्वितीय विषय होछि जे ए पत्र गुडी को केवल मंडली को लेखा जाउ नाही किंतु मंडली रे थिबा विश्वासी विश्वासिनी मान को लेखा जाउछि ओके तेनु गोटे मांडलिक एप्लिकेशन को नै कि आमे जे बसिबा जे मोर मंडली पई एइटा एप्लीकेबल अछि किंतु सेई समय रे सेइटा चिंता न करी आमे चिंता करिवु जे एई विषय कोन मोर जीवन रे एप्लीकेबल हबो कि मोर जीवन पई कोन रेलेवेंट अछि कि एइटा मो जीवन रे कोन कथा कहूछि कि मोर जीवन रे थिबा समस्या को कोन देखौछि कि ए गुडी को आमानकु आउ बुझिबार आवश्यक रहिছে तेबे ए मंडली रो वार्ता गुडी को आउ आमानकु कथा कहि पारिबो नहले आउ आमाने ता पई ए वाक्य मो पई नै बोली कि होता आमाने कहि दे कि चलीबा सात गोटी मंडली 2 अध्याय रो एवं 3 अध्याय रे अछि प्रथम मंडली एफिसी मंडली 1 अध्याय 1 रु 7 स्मरणा मंडली
1 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ରୁ 11, ପର୍ଗମ ମଣ୍ଡଳୀ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ରୁ 17, ଥୁଆଥିରା ମଣ୍ଡଳୀ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ରୁ 29, ସାର୍ଦି ମଣ୍ଡଳୀ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ରୁ 6, ଫିଲାଡେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରକାଶିତ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ରୁ 13, ପୁଣି ଲାଉଦୋକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ରୁ 22। এই দুইটা অধ্যায় যেତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ଶିଖିବାକୁ ପାରିବା। ହୁଏତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆଉ ରିଭିଲ କରିବେ, କିଛି କହିବେ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ହୁଏତ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। କୌଣସି ବିଷୟକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବା। କାହିଁକି ନା ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗ ପରେ ଯାହା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଅଛି, ଓକେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 4 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଆସିବୁ, ଆଉ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ରେପଚର ଆସୁଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାନ୍ତର ହଉଛି 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଓକେ, ତାପରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବୁ, ତାହେଲେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯୋହନ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ, ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦର୍ଶନ ସେ ଲାଭ କଲେ, ଗୋଟେ ହେଭେନଲି ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ, ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପାରିବା। ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗ ସରିବ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାନ୍ତର ହବ। ତାପରେ ଆଉ ମାନେ 7ଟି ମୁଦ୍ରା, 7ଟି ସପ୍ତ ତୁରୀ, ସପ୍ତ ଆଉ ପାତ୍ର, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ କ୍ରୋଧ ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖିବା, ମାନେ ତାପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟଟି ଯଦିଓ କଠିନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଇଟା ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ଇତିହାସ ନୁହେଁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଯେ 4 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 22 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିନି। ଇତିହାସ ହଉଛି ଯାହା ଘଟି ଯାଇଛି ତାକୁ ଇତିହାସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହା ହବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଫେଟିକ ବୁକ୍, ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ, ସେଗୁଡିକ ସେଟା ଘଟି ନାହିଁ। ଓକେ, ତେଣୁ ଆକୁ ଇତିହାସ ବହି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ବା ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ପଢିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଏଠାରେ ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ସିମ୍ବଲିକ, ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାକୁ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ହେଲେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ସେ ଖୋଲିଦେବେ, ତାହେଲେ ଏଇ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଆଉ ତର୍ଜମା ଆମେ କରିପାରିବା। ତଥାପି ଆମେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅନ୍ୟ 2-3ଟା ତର୍ଜମା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି, ସେଇ ତର୍ଜମା ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଓପେନ ରହିବା, ମାନେ ଯେ ତାହେଲେ ଭୁଲ ଭାଲ ଆମମାନଙ୍କର ହବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଭୁଲ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଉ ଜଣେ ପାଳକ, ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପାଳକ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ବୋଧେ ବିଗତ ସପ୍ତାହରେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯଦି ସମୟ ଯଦି ଦେବେ ଆଉ ତାହେଲେ ସେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା କାଲି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଣିବେ। ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ, ବହୁତ ମାନେ ସେ ଯାଆନ୍ତି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା କାଲି ବାକ୍ୟ ଦେବେ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା এই ସମୟରେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଗୌରବମୟ ପିତା, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ଯେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ। ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ବୁଝାଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୋଲିଦେବେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପାରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ତୁମେ ଖୋଲି ଦିଅ, ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କର ଏବଂ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ।
विशेष करी वेरोनिका ପାଇଁ प्रार्थना କରୁଛି प्रभु ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ତମେ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛ ବୋଲି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ତାର ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ତୁମେ ପଢିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମଧ୍ୟ ଜେସିକା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାର ପେଟ ବ୍ୟଥା ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମଧ୍ୟ ଗଦାଧର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗଦାଧର ଭାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ସକାଶୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ପ୍ରଭୁ ଆସି ପାରି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଦିଅ ଯଦି ଆମେ ଶିଥିଳ ହେଇ ପଡିଥାଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କର ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଯେପରି ଆମେ ଶିଥିଳ ନ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ଶୁଣିଛ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ସବୁ ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ ଆମେନ ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଦୟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମର ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ଏବଂ ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା ଆଜିଠାରୁ ତୁମର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହି ଉପକାର ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ଆମେନ ଆମେନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ praise the Lord praise the Lord ଆଜ୍ଞା praise the Lord नमस्कार praise the Lord praise the Lord praise the Lord in the morning अभिराम भाई नमस्कार 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 थैंक यू फॉर जॉइनिंग धन्यवाद प्रार्थना रखिथिबे मो पाई आज्ञा आज्ञा थैंक यू फॉर द मेसेज थैंक्स